ত্রিপুরায় হীরা মডেলের কারণে সাব্রুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ব্রডগেজ। রাজ্যে নির্মীয়মান 6টি জাতীয় সড়কের কাজ 56% শেষ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। সোমবার আগরতলার উমাকান্ত ময়দানে বিএন মল্লিক পুলিশ ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে বহিরাজ্য থেকে আগত খেলোয়াড়দের ত্রিপুরার পর্যটন স্থলগুলি ভ্রমণ করার আহ্বান রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। उस हिसाब से आप देखिए त्रिपुरा में कभी अभी जिस तरह हीरा मॉडल उन्होंने दिया, नेशनल हाईवे, इंटरनेट, उसके बाद रेलवे, एयरवे, सब चीज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए संभव हुआ। मुझे मालूम है बहुत यहाँ पर पुलिस पर्सनल जो आए हैं, ट्रेन से भी बहुत लोग आए हैं। पहले ये संभव नहीं था। हम लोगों का ट्रेन त्रिपुरा में था ही नहीं, एक छोटा सा है वो धर्मनगर में मीटर गेज में था, अभी ब्रॉड गेज यहाँ पर साब्रुम तक पहुंच गया। आप देखिए यहाँ पर नेशनल हाईवे, 6 नेशनल हाईवे अभी त्रिपुरा में करीब करीब ये फिनिशिंग टच में है। अबाउट 56% मेरे पास जो खबर है खत्म हुआ। तो इस तरह त्रिपुरा में अभी जिस तरह एक सुकून है, सभी जगह कम्युनिकेशन इतना डेवलप हुआ। एयरपोर्ट आप देखें यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इवन इन द कंट्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ त्रिपुरा में खाली खेलने के लिए आप मत आइए, खेल तो होगा लेकिन त्रिपुरा को घूमिए। मैं यहाँ जो आधिकारिक है जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं इनको कहूंगा जहां जहां हमारे यहाँ टूरिज्म का बंदोबस्त है, टूरिज्म स्पॉट है, सभी जगह सब घूमे और जाने, त्रिपुरा को जाने। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গোটা দেশে নিচের দিক থেকে 3 নম্বরে রয়েছে ত্রিপুরা। প্রতিটি নির্বাচন হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকার সুবাদে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণ মানুষের বলেও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। त्रिपुरा में अभी अभी जो एनसीआरबी का जो तथ्य हम लोगों के पास है, नीचे से हम लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाने में 3rd पोजीशन में, और मैं इसीलिए डीजीजी साहब को और उनका टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले यहाँ पर इलेक्शन, जो हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्शन भी हुआ है। हर इलेक्शन में जिस तरह यहाँ पर शांति बना के रखा है, खास करके हमारा त्रिपुरा में सभी लोगों में एक विश्वास आया है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन करना है, ये एक विश्वास सबके पास आया है। ৭৩তম বিএন মল্লিক অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হলো সোমবার থেকে। 12 দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্ট চলবে 7 মার্চ পর্যন্ত। এই মেগা টুর্নামেন্টে অংশ নেবে 45টি দল, এর মধ্যে রয়েছে 36টি পুরুষ ও 9টি মহিলা ফুটবল দল। ত্রিপুরায় সিনিয়র লেভেলে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন এই প্রথম। 25টি রাজ্য, 4টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং 60টি কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে 1500-র মতো ফুটবলার অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতায়। রাজ্যের 5টি অ্যাস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠে হবে প্রতিযোগিতার ম্যাচগুলি। আগরতলার পাশাপাশি জিরানিয়া, মোহনপুর, জম্পুইজলা এবং উদয়পুরেও অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের ম্যাচ। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা কিছু ফুটবলারকে খেলতে দেখা যাবে টুর্নামেন্টে। উদ্বোধন ও ফাইনাল ম্যাচ হবে উমাকান্ত স্টেডিয়ামে। সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতায় ম্যাচ হবে 102টি। এর মধ্যে পুরুষ ফুটবল টিম অংশ নেবে 81টিতে এবং মহিলা ফুটবল টিম অংশ নেবে 21টি ম্যাচে। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য রেফারি থাকছেন 40 জন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।